Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu recount text. Nah sebelum itu saya ingin memberikan contoh video animasi yang menjelaskan tentang apa itu recount text. Simak baik-baik ya teman-teman. Hello everyone, in this video we are going to discussing or learning about recount text. At the first, what is recount text? Recount text is a type of English text that retells a past event or incident. The story can be an action or activity before someone writes the text. Okay, let's study more about recount text. Recount text can be categorized into various types based on the nature of the events being recounted. Here are some common types. Number one is personal recount. Focused on the writer's own experiences or event they have personally encountered. Often includes personal reflection, emotion, and perception. The second one is factual recount text. Provides a straightforward factual account of event without incorporating personal opinions or reflection, commonly found in news, article, or reports. Number 3 is imaginative recount text. Involves recounting events that are fictional or imaginary, often seen in a creative writing, storytelling, or fictional narratives. Number 4 is historical recount text. Involves the retelling of historical events, usually for educational or informative purposes. Aims to provide an accurate and objective account of past occurrences. The structure of a recount text typically follow a chronological order, presenting events in the order they occurred. The basic structure includes orientation, introduce the background information, setting the scene for the events to be recounted. Number 2 is series of events. Presents the event in a sequential order, detailing what happened at each stage. The last is reorientation, or concludes the recount by summarizing or reflecting on the events, providing closure to the narrative. The next is language feature. Recount text usually using past tense because recount text predominantly use past tense verb to convey that the events have already occurred. The next is using chronological connective word like first, next, then, and finally. And time markers, specific times expressions such as dates, day, or hour contribute to the clarity and accuracy of the narrative. And using adverbs such as last month, last holiday, in the week, etc. Nah jadi apa itu recount text? Recount text adalah teks salah satu jenis teks dalam belajar bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi dan atau menghibur pembaca yang sedang membaca tulisan ini. Selanjutnya ada tipe-tipe recount text. Nah, yang pertama ada personal recount atau recount text yang terfokus dengan cerita pribadi penulis. Yang kedua historical recount atau peristiwa sejarah. Yang ketiga ada biographical recounts, yaitu cerita tentang seseorang secara detail di masa lalu. Yang keempat ada factual recount atau recount text yang berisi tentang fakta yang terjadi, fakta tentang peristiwa yang terjadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada structure. Nah, setelah kalian mengetahui tipe dan definisinya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusunnya. Nah, yang pertama ada orientation, yaitu bagian pengenalan siapa tokohnya, siapa gimana, bagaimana cerita itu berawal. Jadi seperti itu.
Yang kedua ada series of event, yaitu berjalannya cerita atau rentetan cerita yang terjadi. Yang ketiga adalah reorientation atau konklusi, atau bisa disebut penutup, bisa berisi tentang kesan pesan sang penulis atau seseorang yang mengalami peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir ada language feature atau struktur kebahasaan. Biasanya recontext menggunakan past tense atau verb 2 seperti kata-kata yang when, about, brought, seperti itu. Kemudian connective words seperti first, next, then. Yang ketiga ada time marker, specific time marker seperti such as bla bla bla, such as dates atau tanggal, such as day, hour, seperti itu, guna untuk menjelaskan waktunya. Nah, setelah kalian mengerti bagaimana cara membuat recontext, nah saya ingin kalian membentuk kelompok yang berisi 5 orang. Kemudian kalian buat satu recontext berdasarkan pengalaman pribadi kalian masing-masing semasa liburan. Nah, kalau sudah, salah satu nanti akan presentasi di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.